बौद्ध एनएसी स्थित बन्याश्रय स्थली विश्व योगगुरु श्री श्री रविशंकर को आर्ट ऑफ लिविंग बौद्ध शाखा आयोजन में 6 दिन धरी होगा आनंद उत्सव शुभारंभ हो जाइछि। सर्वप्रथमे गुरुजी फटोरे पुष्पमाल्य धूप दीप प्रज्वलन पर आर्ट ऑफ लिविंग वरिष्ठ शिक्षक रंजन कुमार साहू प्रशिक्षण प्रदान करते। आसंता 18 तारिख पर्यंत संध्या समय आनंद अनुभूति शिविर जीवन में बंचिबा शैली सहित आसन प्राणायाम सुदर्शन क्रिया प्रशिक्षण द्वारा मानसिक शांति बिना औषध निरोग जीवन बंचिबा विभिन्न समस्यार सरल समाधान सूत्र शिखिपारे बोली प्रशिक्षक कहते। ଏହି ଶିବିରରେ ବୌଦ୍ଧ ସହର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 20 ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପ୍ରଭାସ କୁମାର ସାହୁ, ରତ୍ନାକର କର୍ଣ୍ଣ, ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଶୀତଲ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଶ୍ୱଜିତ ମିଶ୍ର, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦେହୁରୀ, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ସାହୁ, ଅଶୋକ କୁମାର ବଡ଼ମାଳୀ, ବିରାଜିନୀ ପ୍ରଧାନ, କୃଷ୍ଣାଞ୍ଜିନୀ ପଲ୍ଲିଆ, ବେଳାମତୀ ମେହେର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ लिविंग ଶିକ୍ଷକ ବରୁଣ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ସୁଜ୍ଞାନ କୁମାର ପାତ୍ର, କୃତିବାସ ପଲ୍ଲିଆ, ବିଜୁ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଅରୁଣ କୁମାର ଦେହୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ रिपोर्ट प्रसार न्यूज।